भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम दशम श्लोक पाठ रखा। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कामम कहले कामना गुड़िकर आश्रित्य आश्रय नहीं दुष्पुरम दुष्पूरणीय दंभ मान मदान्विता दंभ अभिमान ओ मदरे प्रमत्त मोहात मोह हेतु गृहीत्वा धरी रखी असद्ग्राहान अनेक दुराग्रह प्रवर्तन्ते संसार रे विचरण करुथांती अशुचिव्रता अपवित्र नियमधारी। आउ थे पाठ रखा। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। श्लोकार्थ है दंभ मान ओ गर्वयुक्त होई अपूर्ण कामना गुड़िकर आश्रय नहीं मोहवशतः मिथ्या धारणा गुड़ी को आश्रय करी यही अशुद्ध संकल्पर लोक जगत कार्य करिथांती। जय जगन्नाथ स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित गीता पिपासु भक्तवृंद आज आम श्रीमद् भगवद गीतार पंचदश अध्याय त्रयोदश श्लोक उपर आलोचना रखा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। पूर्व श्लोक भगवान आनंद निधि अर्जुन को स्पष्टीकरण करी कहउचंती चंद्र सूर्यंकर अग्निंकर जो तेज से तेज होची मोर। एठारे वर्तमान भगवान कहउचंती से पृथ्वीर जो धारण शक्ति अच्छी से मध्य मु आउ औषधि इत्यादि ताको पुष्टि करिवार जो शक्ति चंद्रंकर अच्छी से शक्ति मध्य मोर। मु निजे ही पृथ्वी रे प्रविष्ट होई मोर शक्ति द्वारा समस्त प्राणी को धारण करुछि एवं मु ही रसमय चंद्र रूपरे समस्त औषधि को वनस्पति को परिपुष्ट करुछि। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। स्वयं भगवान पृथ्वी रे यदि प्रविष्ट न हुअन्ते ताहेले स्थावर जंगम गछ पत्र तरु तृण पहाड़ पर्वत केते बड़ माइनिंग होउची खଣି खदान ये सब को धारण करुची किए। एते बड़ बड़ मेसीन ता ऊपर चालुची तथापि स्थिर अचल भाव रे रहउची कारण ता भितर भगवान कर अदृष्ट शक्ति भगवान कर परा अपरा दीटी जाक शक्ति ये जो अपरा शक्ति रही जड़ शक्ति रही जड़ भितर मध्य परमात्मा शक्ति प्रवेश करिछि जा फल पृथ्वीर धारण करिवा शक्ति रही एवं से पृथ्वी हलचल हो नहीं ये समस्त कथा समस्त
ଭାର ବହନ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଶୀତଳ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି, ଔଷଧ କହିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ରୋଗ କହିଲେ କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଗରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଔଷଧିକି ପୁଷ୍ଟି କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅଗ୍ନିର୍ ଦେବତା, ବାତୋ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବତା, ବସବୋ ଦେବତା, ରୁଦ୍ରା ଦେବତା, ଆଦିତ୍ୟା ଦେବତା, ମରୁତୋ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱେ ଦେବା ଦେବତା, ବୃହସ୍ପତି ଦେବତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ବରୁଣ ଦେବତା, ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଦେବତା। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି ଉପନିଷଦରେ, ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଗୂଢ଼ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ବି ହଲିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁଶୀତଳ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଔଷଧି ପୁଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଏତୈର୍ବିମୁକ୍ତଃ କୌନ୍ତେୟ ତମୋଦ୍ୱାରୈ ସ୍ତ୍ରୀଭିଃ ନରଃ ଆଚରତ୍ୟାତ୍ମନଃ ଶ୍ରେୟଃ ତतो ଯାତି ପରାଂ ଗତିମ୍। ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ନିଧି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ଏହି ତିନୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ନର୍କର ଦ୍ୱାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରେ ସେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ନର୍କର ଏହି ତିନି ଦ୍ୱାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାରକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାନସରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମତେ ବିରତି ଯୋଗତେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ବେଦ ବଖାନା। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଧର୍ମ କଲୁ, ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ସାଧନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ସଂସାର ମନେ ପଡ଼ୁନି? ସେ ସଂସାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଘର ପ୍ରତି, ଧନ ପ୍ରତି ଜବରଦସ୍ତ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବେଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ, ସାଧନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସାଧନା କଲାବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତିକି ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି ପୁଣି ତା'ର ଓଲଟା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବି କହୁଥାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବି କହୁଥାନ୍ତି, ତ ଲୋଭ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ଲୋଭୀର ଡ୍ରାମା ବି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଲେ ତା'ର ଫଳ ଜିରୋ ହେବ।
तेणु भगवान कहते वेदर जो विधि निषेध अच्छी से विधि निषेध अनुसार जदि धार्मिक कर्तव्य करा जाए ताहले ए तीनिटी जाक नरकर द्वाररू तमे मुक्त हो पार ताहले तुम परम गति निश्चित भाव में प्राप्त हम। आमे प्रायतः बुझी नहीं थाउ आमे गीता पढ़ीदेले सबु कथा हो गीता जानीगले आमे सब आमर सबु प्रकार कल्याण हो इमिति हम ना ताकू आचरण रे लगेवाई कहुई धर माने सत्यम वद धर्मम चर आचरण रे लगेवा न जो पर्यंत आमे लगे नहांती से पर्यंत आमको ठीक भाव में फल प्राप्ति हम ना। जड़े महात्मा कहते आमे अच्छा ढंग रे ठीक नियम अनुसार कर्तव्य पालन करने को इच्छा करूना किंतु आमको फल ठीक भाव में मिलू यहाँ आम इच्छा करुँच यहाँ आमर दुर्भाग्य। तेणु आमे शास्त्रानुमोदित भाव में जदि क्रियानुशील हुअन्ति ताहले आमे निश्चित भाव में मुक्तिकामी हवा। आउ थे पुणी मानसर से शब्द को कहूँ धर्मते विरति जोगते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। तेणु धर्म ठीक आचरण कले वैराग्य उद्रेक हुए वैराग्य उद्रेक हेले ज्ञान निश्चित उद्रेक हम। तेणु जड़े व्यक्ति जीवन सारा साधन करी जानिब किमिति शेष अवस्था तार संसार प्रति विराग उत्पत्ति हम एवं परम गति प्राप्ति निमित्त मोक्ष प्राप्ति निमित्त मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिमचलान मन्यस्तु किम कर्म विहि केवल मुक्ति पाई से व्याकुल हेब जानिब ये नरकर द्वाररू मुक्ति हवापाई पूरा फिट होगला। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम द्वाविंश श्लोक पाठ रखा एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परांगतिम। एहि विमुक्तः मुक्त होई कौन्तेय हे कुंती नंदन तम द्वारु नरक द्वारु त्रिभिः तीनोटी नरह मनुष्य आचरती आचरण करे आत्मनः निजर श्रेय कल्याण ततः ताहा द्वारा राति प्राप्त हुए पराम परम गतिम गति। आउ थे पाठ रखा एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परांगतिम। श्लोकार्थ है हे कौन्तेय नरकर एही तीनोटी द्वारु विमुक्त होइथिबा व्यक्ति तार कल्याण पाई साधन आरंभ करे एवं यही प्रकार परम गति को प्राप्त हुए। जय जगन्नाथ स्वामी। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान में एकविंश श्लोक पाठ रखा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम तीन प्रकार नरकस्य नरकर इदम एही द्वारम द्वार नाशनम पतन करे आत्मनः जीवात्मार कामः काम क्रोधः क्रोध तथा ओ लोभः लोभ तस्माद् तेणु एतद् एही त्रयम तीनोटी को त्यजेत त्याग करिवा उचित। आउ थे पाठ रखा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। श्लोकार्थ है काम क्रोध और लोभ ये सब आत्मार विनाश पाई नरकर त्रिविध द्वार सदृश। तेणु यही तीनोटी को
त्याग କରିଦେବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।